Raisuma patvarēsīna sankanins arheoloģi bune ası barag bunna u patsakhadun ama nakhas oficialun barag bunna status fala waqtiyak ama naman qawak. Fasta gastis dirtsamedis efzarın kane fede besteun istori مخورت ساونز آلخزون مناگرافی تما باسوبیتا وسط ایمای فدل اما فیداره ایزاغن ودون یوچی نگدر کنن فستایکوی انا آرخیولوگون خط زکتی از ما پرافیسی بیرا وارزن اما آس پرافیسی که زرده منت ساوه و من آس قباز کوسن نی و من اما اوفل در برتسه انتوزیاستون بانسان کود تا گاگلوی Роберт. Я археолог по образованию. Я еще когда учился в институте тогдашнем, нашем педагогическом, меня заинтересовали лекции нашего Царства ему небесного сейчас. Я откуда думал, что он станет моим учителем по археологии. Чехов Богдан Семенович. Я со второго курса участвовал в экспедициях. С ним до почти 5 лет. Archeologi gabaz megagloit Robert Semedis kennen rajdet taswang studentun astem deka kursusun leksi takas zenge professor am archeologi specialist techt Bagrat و استر Semedis dinat sevzeren kote studentem و de festem man rong der yaqomel geinak payda kenet استر zunen dineten ratta vedunei. Но у меня есть моменты, связанные с тем, что я открыватель 27 памятников, начиная с эпохи бронзы и до раннего и зрелого средневековья. Это фактически, так скажем, мои памятники. А если они мои, то они памятники Южной Осетии. ایون دارس خوردین ویدک تبخ اما افسن آگوفزه اپتادت تست آرخیولوگ انمن قوگاتری بودتا گاگلویت روبرت یکوست رستجز خست ریسپوبلیک آلغزون برزنتم اما بابرک کتا بیر آرخیولوگون نسانی و کمانی ساخن بنتا و مگز که آس پروفیسین ماتساوت سمدیسون اما زون نادونل. Все знаете, в каком положении мы находились с 89-го, в 90-х годов. Думать о том, чтобы какие-то стационарные работы проводить где-то, это уму непостижимо. До 2008, так скажем, да, об этом никто не думал. Неправда, разведочные работы проводили. Но вот после 2008 года, 2008, 2009, 2010, 2011, тоже подготовительные эти работы как-то вот в кабинетах этих шли. Вот первый раз мы в поле вышли в 2013. Мы уже были и в районе Морго. Работы там интересные были проведены Жакулта над Джавой. Но это уже совместные работы с Северо-Осетинским институтом гуманитарных исследований. Потом еще моменты были связаны с Институтом истории и археологии Северной Осетии. فاستاگاست سرمجت از سارتوی امسا یول چسل نسانی وگ در کمانیست و دون وردر سودست ناتسون موزیت سمین ریسپوبلیکا آلا دیماگندر فاداتوا اما یخیت استیفینا نا ایستوری مباستر مجتم. پلیتیانا گزدتات سرمت اینفارماتسو را واغدابون.